Hyundai Sonata. Sol baraj 2010. Объем моторش 2. سوزشوارش بنزین خالی. چهارده الکترو پاکت. حجتاش با قریبی تمام شما. مولتی رو کاروکا پرده چش автомат. کانیسانه کار میکنه. نقشه 75,000 سومانی میگه دوستان عزیز. زنگ با بارترام هستم. مقصد با یه ماشین دیگه هم عوض کرده میشه. اگر ماشین ناز داشته باشین در نمره که در روی اکران هست همون نمره در زنگ زنگ ماشینتون مقصد این ماشین هم حلش میکنه. در نمره 915 86 38 38 زنگ زنید. باز 21 1001 سال. объем моторش 1.6. سوزشوارش بنزین. نرخش 13000 سومانی. زنگ زنید سودا میشه. بالون در حالت خوب قرار داره. زنگ زنید 13000 سومانی هم سودا میشه. در نمره 93 92 20 02 زنگ زنید. 13 هم با سودا میشه. اوپل سیدان. سال برایش از آن 95. объем моторش 1.6. سوزشوارش گاز و بنزین. دیسکای کراسوی بالون در حالت قرار داره. کانسانه نداره و لیوک داره کار میکنه لیوکش. چشمش پوسیدگی نداره ها که چشمش وارد کدگی پوسیدگی نداره. گراناشه چند میگیم بادا که جای سوداش چنده؟ 32 تا. دیسپلی داشته 329,000 پرابه. تو 28 را میخوامانش نه؟ مجتوش تو ماه نویبر وقت داشته. نمره تلفن تو نگاه بزنه که 502 11 79 11. مرسدس زایچیک زدنی کامera داره. سال برایش از 1996. объем моторش 2. سوزشوارش گاز و بنزین. پارچوری داره. الکترو پاکت. پارچور داره الکترو پاکت گفتم. کاروکش مکانیکا کانسانه داره کار میکنه. دیسپلی موبیل تلفن داشته. پرابگش 305,000. لیوک نداره. بالون در حالت خوب قرار دارن.
нархаш 38000 сомона. дӯстони азиз, занг занг, ай 38000 сомона бо савдо мешавад. در نمره 915 86 38 38 زنگ زنید. اوپل کاروان سال باروش از اون سنانسی آبی موتورش یک 6 مدل مگه سوی بود. سوزش برش گاز و بنزین. نرخش 20000 سومانه. زنگ زن ای 20000 سومان هم سودا میشود. کاروکش مکانیکا کانسرنا درست 38000 پرابی لیوک داره. لیوک کار میکنه. بالون در حالت خوب قرار داره. دوش قبیلش نمیشه. تابو در کارتون باشه دوستانی عزیز. زنگ صورتی موتور شد، صورتی باگاج، چی صورتی داره داشته باشند زنگ رویتون کنه. ای گرمی هوا را کامرا هم یک گوشیده قبیله نمیشه کامرا. در نمره 93 902 20 02 زنگ زنید. اوپل وکترا سال برارش 1990 1990 ابی موتورش یک گوشش مدل میگه اینجکتور سویگوش میگه مدل سوزش ورش گاز و بنزین. نرخش 11000 سومان. زنگ زنید سودا را میشه. کانسنه نداره، لیوک داره. خیلی سستین ماشین دیدیم دوستان. اگر با سرعت شما در کار باشد در نمره 915 86 38 38 زنگ زنید. سرعتش هم بود شما رو کنه. نرخش 11000 سوم کنیم. زنگ زنید سودا میشه. خونده سناتا سال براش 2008 ابیا موتورش ده سوزش برش گاز خالی. چهاردار الکتروپاکت کاروکا پرده چش автомат کانسنر دورا 180,000 پرابگ قریب 181,000 سالن کожний 14 الکتروپاکت گفتم با هر شوندارش نورش ترانزیت زدنی کامرا داره. نرخش 45000 سومانه دوستان عزیز. زنگ زنید از 45 تام بو سودا میشه. در نمره 93 902 20 02 زنگ زنید. این راوجاتو چند خواهد وقت داره نکه روشن؟ پرشوکش میگه هست نکه نبوده. خیلی با زنگ زنید دوستان عزیز.
маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин мошин бигиред. Да 2009 сол авио моториш 4 сӯзишвориш бензин баллоно нав. ҳуҷҷатҳои мошин чанд вақт доранд ака? танировкашам танировкаш тамом шудагӣ ва ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи августа вақт дора. олӣ салон кожния авио моториш 4 кондитсионер дорад. кондитсионер аи қафошам шамол медиҳад. резини мошин гарани ҷуш сухт дастам сухт бахшиш 4 дал электропакет, сидениш лифт, коробкаш автомат, дисплей калон, мультирул. нарша 110 000 сомон мега. бо мақсад занг зан 110 000 сомон савдо мешавад. дар номерои 915 86 38 38 занг занед. гӯштел ҳамаш овоз ториш кардагӣ. гӯштелиш мега овозиш мондагим. ай молодёжни гизала беми марҳамат занг занед дӯстон. мерседес сечка объёмни 2000 сол авио моториш 1.8 объёмни сӯзишвориш бензини холӣ баллоно наван дискора бинем диском тоза дадари пеш кондитсионер бахшиш дадари пеш электропакет дадари қафош стеклоподъёмиш простоян. бахшиш дӯстони азиз ҳаво беҳад гарм аст. сарм сухта кардааст. хая ки мабодо ягон ҷо шакли хато ки гуфтам ай ҳамин мошин бозор ягон мошин шакли хато гап задам. ай ҳаматон бахш мепурсам. барои ки сарм сухта дорад гармироҷи. мием ай соати 9 мием мошин бозор, соати 9 мием то соати 1 12 ягада мошин бозорем. ба ҳамин хотир агар ягон чи хато гуфтам бахшиши зиёд. климат контрол кондитсионераш коробкаш механика. нархиш чанда бада кайра? 50 ҷои шича. номеро телефонтон гап занед. номеро телефон ака 005 005 33 41 Opel Zafira sol baruş 2005 avio motorиш 2 gaz benzin guften aka сӯзишвориш бензини хорӣ 4 электропакет ҷои мӯбилаш чанд мешавад ка? ҳар 4 электропакет мультирул коробкаш механика кондитсионер нархиш 50 000 сомон. сӯзишвориш бензини холӣ. номеро телефонтон гап занед ка 88 66 09 78 ҳуҷҷатҳои мошин 8 моҳ дига вақт дорад.
Opel Vectra sol barorish 93 sol. Объем моториш 1.6 простой. Люкс кор мекуна ака? Коробкаш механика, люкс кор мекарда. Як капот чек кунан ака? балона дар ҳолати қарор дорад. Моториш масалан намехӯрад? Асла мехӯрад. Камкам. Нарша чанд кардин ака? 14000 мегем бо муомила. ҷои муомилаш чанда? 12000. ҷои муомилаша 12000 сомон мега. номера телефонтона гап занед ака? Ака номер телефон. Ай, мара на сон гумуш кума мома ҷангарай. 915 Чилав 17 17 чилав